小心小心，腰掉了腰掉了！哎，哎呀，这也太难了！乒乓板这么小，球在上面稍微滚一下就掉了。怎么感觉这个障碍物乒乓球运送接力比正式的乒乓比赛还要难好多？还真是为民青年向前冲的风格，特别是这次情侣专场。单人赛倒是都挺常规，但这些双人项目怎么各有各的奇妙？比赛要用的姿势也都千奇百怪的。唉，试了这么多次还没有成功，我们先休息一会儿吧。你说的对，我们已经进步好多了，刚才那把就差最后几步。而且我们一向默契满分，又经常一起打游戏，什么大风大浪都见识过了。再练几次，到时候肯定没问题。啊？现在吗？这么快就又拿起球拍，要准备继续练习了吗？好，那就……啊？是要我把手放到这边？我知道你的意思了。我们可以换一个姿势和角度，让肢体像现在这样，更紧密的交缠贴合在一起，让彼此的呼吸完全同步。这样夹着好像是能让球更稳固一点，就是弯腰绕过障碍物的时候可能会有点……没事，你的头发蹭到脖子里了，有点痒。不过这么做确实可行，障碍物也顺利绕过了，就是我们移动起来的动作有点像两只一起取暖、互相依靠的小鸟。是啊，虽然步子看起来是有点笨拙，不过……哎，等等，球还是太小了，看来我们得贴得更近一些才行。比如这样，别露出这种表情嘛，这可是你先提出来的方案。现在的距离好像刚刚好，我们再试一次吧。最后一球，赢了！最后这局好险啊，对方拿了3个局点，还好，最后稳住了。这倒是，之前领先了不少，就算丢了这一局，我也有信心追回来。不过，赛场上的局势瞬息万变，稍有疏忽就有可能被对方追上，甚至反超。这一点和我们平时的作战准则是一样的，所以比赛中的任何时刻，我都得全力以赴，争取速战速决才好。而且，我也想快点结束单人赛，回来和你在一块儿嘛。比赛的时候听到你给我喊加油是很开心，但这样和你紧挨着坐在一起更开心。刚拿到项目列表的时候，觉得主办方设置的双人项目一个比一个抽象，但真到比赛现场，应该说在练习的时候我就这么觉得了。要是一整天都是双人赛多好呀，那我们就可以一直在一起，一刻也不分开。和你在一块儿，当然多久都不会腻。对了，我刚刚好像看到你在给我拍照了，我可以看看吗？
哇，居然有这么多。那个，到时候我自己来选片吧。哎呀，就是接球进攻的时候，我的表情肯定很精彩。我知道你会帮我选出最帅气的那几张，但是总觉得挑选过程中那些表情包就要深入你心了，那样可不行，我可不能让你心中的夏燕出现任何瑕疵。一会儿我也帮你多拍点，到时候我们把照片印出来，放同一个相框，和今天的奖杯摆在一起。放心，我们领先了那么多，之后的项目又都是强项，肯定会拿到第一的。就算真的拿不到，那这个相框就是我们最好的奖杯。哎，你的单人比赛项目好像要开始了，快去吧，这次轮到我为你加油，等你凯旋了。おっと気をつけろ、落ちるぞ。これはかなりの難関だな。これだけラケットが小さいとちょっと転がっちまうだけで落っこちるんだ。障害物ピンポン玉リレー、正式な卓球の試合よりずっと難しい気がする。でもススメステラのワコードらしいよな。今回の恋人向け特集なんてさ、個人競技は普通なのにペア競技の方はどれもユニークでみんな変わったポーズを取られてるし、何回やってもうまくいかないな。ちょっと休憩するか。なあ、お前の言う通りだ。だいぶ上達してさっきはあと少しってところまで来てたもんな。俺たちはいつだって息ぴったりで一緒にゲームをやっていろんな経験を積んできただろう。このまま練習すれば絶対できるはずだ。もうラケットなんか握っちまって練習再開ってことだな。よし、じゃあこっちに手を置くのか。お前の言いたいことは分かったよ。今みたいに姿勢と角度を変えてこんな感じでもっとお互い近づいて完全に呼吸を合わせればいいんだな。確かにこうすると安定するけど、障害物をかわすのに体を曲げた時、いや、お前の髪が首に当たってくすぐったくてさ。でもこれならうまくいきそうだ。障害物もちゃんと避けられたし。まあ小鳥が寄り添って温め合ってるような動きになってるけど、だってそうだろう、歩き方がぎこちなくて。ちょっと待ったピンポン玉が小さすぎるんだよ。もう少し近づかないとダメみたいだな。ほら、これでどうだ。そんな顔するなって、お前から言い出したやり方だろ。今の距離ちょうどよかったな。もう一回やってみようか。ラスト1本勝った。危なかった。先にマッチポイントを握られちまったけど最後はしっかり決めたぞ。そうだな、結構リードしてるしこの試合で負けても巻き返せる自信はある。だけど試合の展開なんて一瞬で変わる。少しでも油断すれば
追いつかれて逆転されちまう。俺たちのいつもの仕事と同じってわけだ。だからこそ試合は常に全力で先手必勝ってな。それに早く個人競技を終わらせてお前と一緒にいたいし応援してくれるのは嬉しいけど、こうしてお前とくっついていられるのはもっと嬉しいっていうか、競技の種目を見た時主催者が選んだペア競技はユニークだなって思ったけど、実際に会場に来てみて練習のことも思い返すと、一日中ずっとペア競技でもいいのにって思っちまう。そしたらお前と離れなくていいのにお前と一緒にいて俺が飽きるわけないだろ。そうだ、試合中に写真撮ってたよな。ちょっと見せてくれないか。うわ、こんなに撮ったのか。その写真を選ぶなら俺に任せろ。だってほら、ラリーで打ち返す時とかすごい顔してるだろうし、お前なら一番かっこいいのを選んでくれるだろうけど、俺のそういう顔が頭から離れなくなっちまうんじゃないかって。やっぱりお前にはちゃんとかっこいいって思われたいんだよな。よかった。じゃお前の写真もいっぱい撮ってやるよ。後で現像してフレームに飾って今日の優勝トロフィーと一緒に並べよう。大丈夫、これだけリードしてて残りの種目は得意なやつだから絶対1位を狙えるさ。万が一優勝できなくてもこのフレームが俺たちの最高のトロフィーになる。そろそろお前の個人競技が始まるみたいだな。行ってこい。今度は俺がお前を応援する番だ。勝てるって信じてるぞ。아, 조심 조심. 떨어진다. 떨어져. 너무 어려워. 탁구대가 작으니까 공이 조금만 굴러도 떨어지네. 장애물 탁구공 릴레이가 진짜 탁구 시합보다 훨씬 어려운 것 같아. 미림 청춘 익스트림 아니랄까봐. 특히 이번 커플 코너 말이야. 개인전은 평범한데 2인전은 왜들 하나같이 특이한 데다가 경기할 때 자세도 기상천외한 걸까? 여러 번 해봐도 안 되는데. 잠깐 쉬었다 하자. 그래, 맞아. 우리 많이 늘어서 아까는 성공하기 바로 직전이었어. 거기다 원래 호흡도 잘 맞고 게임도 자주 같이 하면서 이런저런 일 다 겪어봤잖아? 몇 번만 더 해보면 그땐 진짜 문제 없을 거야. 지금? 라켓은 왜? 벌써 연습하려고? 좋아. 그럼 손을 이쪽으로 두라고? 무슨 말인지 알겠어. 자세랑 각도를 바꿔서 지금처럼 팔다리를 꼭 붙여서 호흡이 완벽하게 맞춰지도록 하자는 거지? 이렇게 끼우면 공이 좀 더 안정적일 것 같아. 근데 장애물 피해서 허리를 숙일 때는 좀... 괜찮아. 네 머리카락이 목에 닿아서 좀 간지러웠어. 근데 이렇게 하니까 진짜 되네. 장애물도 잘 피해갔고 말이야. 우리 움직이는 모습이 꼭 서로 의지하면서
체온을 나누는 작은 새들 같아. 그래, 걸음걸이가 좀 어설퍼 보이긴 하지만 잠깐만. 공이 너무 작아서 우리가 더 가까이 붙어야 할 것 같아. 이를테면 이렇게. 그런 표정 짓지 마. 이건 네가 먼저 제안한 거잖아. 지금 거리가 딱 좋은 것 같은데 한 번 더 해볼래? 마지막 공이야. 이겼어. 마지막 세트는 아슬아슬했어. 상대가 3번이나 게임 포인트를 잡았는데 다행히 마지막에 내가 잘 버텼어. 그건 그래. 아까까지 많이 잡았으니까. 이번 판에서 저도 따라잡을 자신 있는데 그래도 경기장 판세는 순식간에 바뀔 수도 있잖아? 잠깐만 방심해도 상대가 따라잡거나 역전된다는 점에서 우리가 평소에 하는 작전 수칙이랑 똑같지? 그래서 경기 중에는 항상 전력을 다해서 빨리 승부를 봐야 해. 그리고 빨리 개인전 끝나고 너랑 같이 있고 싶었어. 그랬지. 경기 때 네가 응원해주는 소리 들으니까 기분 좋았는데 이렇게 너랑 딱 붙어서 앉아있으니까 더 좋아. 처음 종목 리스트를 받았을 때 주최 측에서 정한 2인 종목이 하나같이 다 이상하다고 생각했거든? 근데 실제로 경기장을 보니까 아니, 연습할 때부터 이런 생각이 들었어. 하루 종일 2인전이었으면 좋겠다고 말이야. 그럼 계속 같이 있으면서 잠시도 안 떨어질 수가 있잖아. 너랑 있으면 질리질 않아. 그러고 보니까 아까 날 찍는 것 같은데 보여줄 수 있어? 이렇게나 많아? 그 사진은 나중에 내가 직접 고를게. 그게 공격할 때 표정이 분명 멋졌을 거란 말이지. 물론 네가 잘 나온 사진만 골라주겠지만 고르는 과정에서 웃긴 표정들이 네 머릿속에 각인될 것 같아서 말이야. 그건 안 되지. 네 마음속에 있는 강혁에 조금이라도 흠이 생기게 할 순 없어. 응? 이따 나도 많이 찍어줄게. 나중에 인화해서 한 액자에 넣고 오늘 받을 트로피랑 같이 두자. 걱정 마. 벌써 많이 앞서가고 있어. 이후 종목들도 다 우리가 잘하는 거니까 분명 1등 할 수 있을 거야. 1등을 못한다 해도 우리한테는 액자가 최고의 트로피가 돼줄 거야. 네 개인전 종목이 곧 시작하려나 봐. 얼른 가. 이번에는 내가 응원할게. 이길 수 있어.